tutuwi sa mga alalayan mo. Para makatira. Screen. Lagi sayang oras oh. Sayang. Pag timusok sana. Uy, ano to? Ay, grabe. Sa ganun. Ay, grabe. Wala pa rin ba? Foul. Sa ganun. Ano na diretso? Offside. Number medium. Alam namin malakas katawan mo. Kasi dapat ginamit Number 21, first foul. 27. 27, two fouls. First team foul. Pasan nyo lang, pasan nyo. Pasok mo para makabol. Ayun. Basket. Apat na lang. Para tatlo. Pasok mo. Ay, sayang.